Yang lain kemana ini? Hah? Skip. Oh iya iya iya. Setiap Jumat ya. 26. Berapa ya jumlahnya anaknya? 9 dan yang masuk 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Wah. Les-lesan ini kita ini. Tadi apa pelajarannya? Gak ada gurunya. Pinter berarti yang masuk. Bener itu. Oke, sekarang itu kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke. Yang di rumah suara saya terdengar. Morning, sir. Morning. Oke. Ayo. Ya. Suara ada pecah-pecah. Gimana Rek kabar sehat yang di rumah? Sehat. You hear my voice? Sehat. Oke. Bener ya kalian ya nggak masuk ya? Jadi berarti sesinya seharusnya yang 21 sampai 39 ya. Ya Sofia. Yang kita lihat di absensinya. 26 tambah 10, 36. Okay, I think we will start our lesson today as we have discussed last meeting. That today we will have group presentation, yeah. Okay. I forgot your group. So which group going to present for today? Your group. Okay. What group are you? 3. 2. Group 2 and also group 4. Okay. We have 2 group, yeah, group 2 and group 4. So who will present for simple present, group 2 or group 4? Group 2, okay. So group 2 will present first, and then next after group 2 we have group 4, yeah. Are you group 4? No, group 2. So where is group 4? Okay, only 2 of you and the rest here. Okay. Jadi kalau gitu nanti diatur gimana apa yang presentasinya seperti apa. So yeah, we make it relax ya, because the students only 10 and the rest in the WebEx. So slow down ya, relax saja, santai-santai. Okay, I think can we start now? Let me see. 842. Cukup ya? Can we start now? Yes. Okay, yes, good. So for group 2, please prepare for your presentation.
Silakan. Nggak usah jawab, kemana gurunya? Ayo ke Surabaya. Oke, silakan. Oh ya, yang lain sambil disiapkan pertanyaannya ya, biar ada diskusi. Ada yang sebelum sarapan? Sudah sarapan? Sudah. Mbaknya sudah sarapan? Sudah. Jadi tak kasih dulu ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak apa, nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Tadi pengen beli. Ya, Pak. Itu sama. So, ini dan ini wis tak alas buat aku, pas alas buat nggak bisa. Oh ya. Seperti ada. Apa ini cara? Sudah Apa, Mbak? Oh, apa di mana ini? Saya bikin presentasi. Yang lain bagus. Iya.
maaf. Share screen. Perfect, gimana? Ada di share screen enggak? Good morning, everyone. We are from the Before we start our presentation, let me introduce ourselves. My name is Makanya Student Setara Ayu. Mas Andrio. Sorry, what's your absence number? It 24. Muhammad Iqbal Nasir. Definition. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe a bit continuous situation, general group, and its arrangement. The simple present tense is simple form. Just use the base of form of the verb. For example, I take, you take, we take, they take. The third person singular takes an S at the sentence. He takes, he takes. Jadi simple present ini itu fungsinya untuk menjelaskan habit itu adalah kebiasaan. Jadi situation itu situasi yang tidak berubah. General mode atau fakta umum dan arrangement. Contohnya, the watch movie Monday itu termasuk habit kebiasaan. Sunrises itu termasuk interaction of direction. Contohnya, walk for 200 meters. Then you learn itu adalah contoh induksi. To express feelings and movement, example of nature. To express future time. You will give it to me. Formula. The simple present tense consists of two types, namely nominal and verbal. Therefore, the formulas that we must know are also of two types.
Jadi, simple present tense itu terdiri dari dua jenis, yaitu nominal dan verbal. Nah, untuk rumusnya sendiri yang sering kita ketahui itu ada dua, yaitu nominal simple present sama simple present verbal. For positive, untuk kalimat positifnya itu rumusnya subject plus to be plus adjective or adverb. Example, she is smart. Untuk yang negatifnya itu subject plus to be plus smart plus adverb. Example, he is not smart. Untuk yang interrogatifnya itu to be plus subject plus adjective or adverb. Example, is she smart? Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang simple present verbalnya itu untuk yang positifnya yaitu subject plus verb 1 plus s or es plus object. Contohnya, she go to school. Yang kedua, yang negatifnya itu subject plus do or does not plus verb 1 plus object. Example, she does not go to school. Yang interrogatifnya sendiri itu does or do plus subject plus verb 1 plus object. Untuk example-nya itu does she go to school? The form of the verb spelling in the third person. She, he, it depend on the ending of the verb. Jadi bentuk pengejaan dari orang ketiga si, he, it itu tergantung dari akhiran kata kerja. Yang pertama itu untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z itu nanti ditambahkan is. Untuk contohnya go menjadi goes, goes menjadi goes. Yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan plus y itu nanti y-nya dihilangkan dan ditambahkan is. Untuk contohnya itu study menjadi studies, worry menjadi worries. Nah, yang terakhir untuk yang akhiran vokal plus y hanya cukup ditambahkan y. Contohnya sendiri, say menjadi size, enjoy menjadi enjoys. Nah, kalau kita menggunakan do atau does, do digunakan untuk subjek I, we, they, you. Nah, dan untuk yang does itu untuk subjek she, he, it. Signal pada simple present tense. Waktu penggunaan kata s bagi menjadi 4. Express mungkin untuk menjelaskan aktivitas yang sering dilakukan. Biasanya ditandai dengan kata always, sometimes, every. Contoh kata kalimatnya I always eat breakfast in the morning. Yang kedua, to state a fact, untuk menyatakan fakta. Contoh kalimatnya fire is hot. Yang ketiga, this word comment or presentation untuk kalimat sering. Contohnya push betul. Yang keempat, use to talk about plans in the future and in the future. Contoh lain. Untuk menjelaskan kalimat untuk menjelaskan rencana pada masa depan, tapi tidak. Ya, tidak terlalu jauh. Contohnya, school start soon. Oh iya, silakan. Mau dia baca apa?
Dia mau baca. Example, the gift of flower and chocolate. Kalimat di atas menyatakan kepemilikan akan the gift itu sendiri, sehingga jawaban yang paling tepat dengan menggunakan simple present tense adalah consist. Untuk contoh soalnya, we sometimes buy change in the convenience store. Jawabannya adalah yang A, yang meets. Karena menyatakan kejadian yang berurutan dan itu termasuk penggunaan simple present tense dikarenakan menggunakan subjek jamak kata kerja meet ditambah s di belakangnya. Dan untuk contoh percakapannya sebagai berikut. Do you walk to college? Yes. What about you? Do you walk to work? I do. But when I'm too lazy to walk, I usually take the bus. Do you cook? I do. Only for breakfast. My husband picked me up from work and we have our dinner outside. What time do you finish work? At 7. I work for 6 hours. When is your day off? On Monday and Tuesday. You must be really busy. Not really. I enjoy my activities too. There are some additional information that I would like to add, such as I think you have to close the camera. For example, let's say for number 1, did you know, guys, that simple present tense, also known as simple present simple or present indefinite, is the most common verb tense in English. Over 50% of verbs in English are in this tense, so it's really important tense to learn. For the second one, we can also use simple present tense for describing people and things in English. For example, such as yes, brown hair, that car is red, and Sally is tall. For the third, adverb of frequency, or let's say that kata kerja lah, kata kerja yang bersifat seperti mengumpamakan tentang keseharian atau yang sering dilakukan, seperti misalnya we never travel in the fall, atau yang bahasa Indonesianya kita tidak pernah berpergian selama musim kemarau. Yang kedua, Lydia generally takes the train to work, atau yang bahasa Indonesianya Lydia biasanya naik kereta untuk bekerja. Dan yang ketiga, they sometimes have fun with dinner, atau yang bahasa Indonesia mereka kadang meminum anggur saat makan bersama. Yang keempat, simple present tense can also be used to talk about scientific truth. Seperti misalnya, atau simple present bisa digunakan untuk membicarakan tentang sesuatu yang bersifat ilmiah. Contohnya, water freezes at 0 degrees Celsius, atau air akan membeku saat berada pada suhu 0 Celsius. The moon control the ocean tides, atau bulan dapat mengontrol gerak lautan, dan wind causes waves, atau angin dapat menciptakan sebuah ombak. Yang kelima, there are active and passive form of simple present tense, atau ada beberapa kalimat yang bersifat aktif maupun pasif dalam simple present tense. Hal ini juga berfungsi pada tense lainnya. Tapi untuk simple present tense, contohnya once a week Tom cleans the house, atau sekali dalam satu minggu sekali Tom membersihkan rumah. Dan kata pasifnya adalah once a week the house is cleaned by Tom, atau bahasa Indonesianya selama satu minggu
Rumah telah dibersihkan oleh Tom. Is there any question? Is there any question? Yang di rumah atau yang di sini? Kalau bertanya, please mention your absence number and your name. Silakan. This is very complete and very deep discussion ya for your PowerPoint. Yeah, I like that one. Perhaps Pak, saya mau tanya, Pak. Yeah, and your name and your absence number. Alif Gari Mukti absen 1. Number. Halo. Okay, that I cannot hear. Your name and your number. Alif Gari Mukti. Alif ya. Iya, Pak, absen 1. Halo Alif. Halo. Halo, Pak. Okay. Okay, and your question? Halo. Your question, Mas? Kayaknya ini ya, sinyalnya ya. Sebentar. Sebentar, Mas, sebentar. Coba tethering pakai punyaku. Sebentar. Bentar ya. Oke, ya. Bentar, Mas. Saya ganti apa? Oh, bentar ya. Mohon maaf. Can I connect? Okay. I think I cannot connect. Oke, mungkin bisa diulang. Can you please repeat, Mas Alif? Halo, Mas tes, Alif. Pak. Halo. Yeah. Can you please repeat your question? Or perhaps you can type your question. Oh, ya, Yeah. Pak. Can you type your question? Type. Ya. Kayaknya sulit ya sinyal. Kita tolong bacakan ya. Alif, halo.
Mas Alif bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Halo? Ya, oke. Pertanyaannya apa? Saya ketik di chat, Pak. Oh, itu loh di chat. Tadi kan sudah ada. Tadi kan sudah dijelaskan fungsi simple present tense, tapi apa sih gunanya di kehidupan sehari-hari? Jadi simple present tense itu simple present tense itu tidak ada buat bikin apa pernyataan umum kayak simple present tense itu. Jadi gini, simple present tense itu dasar dari jika kita mau belajar bahasa Inggris dan dasarnya itu simple present tense. Jadi simple present tense itu sebenarnya bahasa hari-hari. Ya itu kayak bagian tersimpul dari tenses gitu. Jadi udah kayak pakai verb satu sama subjek itu udah bisa sebenarnya. Ya. Okay. Yeah, I hope it is answering Alif's questions. Alif bisa dengar tadi jawabannya? Bisa, Pak. Okay, good. So, next question. Yeah. Next question. Tanya selanjutnya. Oke, mungkin bisa diulangi slide-nya. Yeah, the slide is very good because it is very complete. So I think there are several things that I want to show to you. Yeah, starting from the beginning. Starting from the definition. Okay, so from the definition, nah, ini sudah sangat jelas sekali mengenai fungsi itu ya di kolom fungsi itu. Nah, itu yang harus kalian pahami yang di kolom fungsi itu. Jadi simple present tense itu nggak hanya digunakan untuk kejadian yang berulang saja, tapi juga bisa digunakan untuk apa aja. General truth, apa lagi? Oke ya, itu ya. Yang di awal-awal itu ya, express habit sampai yang wishes. Nah, yang harus kalian paham. Jadi untuk express habits itu kan umum ya sudah ada yang pasti kalian tahu. Ternyata general truth itu juga masuk bagian dari simple present tense ini. Contohnya jika sudah ada yang apa? The sun rises in the east. Nah, terus yang selanjutnya repeated action or unchanging situation. Ya sesuatu yang diulang-ulang ya, sama kayak habits itu ya kebiasaan. Emotion and wishes. Nah, itu poin terakhir coba kalian lihat di conjunction. They have after, when, before, as soon as, and until. So whenever you found the conjunction like after, when, before, as soon as, until, they will follow by simple present tense, but in one condition. Tapi ada kondisi tertentu ya di situ ya. Kondisi tertentunya apa? Ada dua kalimat. Intinya di situ. Coba kamu lihat contohnya di situ. He will give it to you when you come next Saturday. Nah, itu kan ya. Dia pakai conjunction apa? When. Gitu. Nah, kalimat pertamanya apa? Kalau dalam kalimat. Yes. Kalimat pertamanya adalah he will give it to you. Itu kalau tensesnya jenisnya apa? He will give it to you. Future, ya, simple future tense. Simple future tense kalau kalimat keduanya yang mana? You come next Saturday. And what is the tenses for the second sentence? Simple present tense. Kalimat ini disebut dengan yang namanya
future tense di sini ya. Tapi karena ada conjunction when di situ gandengannya itu pasti pakai simple present tense. Ada juga contoh memakai after. After pun juga sama. Mungkin bisa saya tuliskan di depan. Kayaknya cukup ya, bisa lihat ya. Oke, jadi contohnya dia ada yang pakai when, ada yang pakai after, apa lagi? Ada yang pakai before, ada yang pakai as soon as. Jadi conjunction ini fungsinya adalah menggabungkan dua kalimat dalam konteks tertentu. Sini kan ya. Kalimat pertama, kalimat. Oke, kita coba dari when. Artinya dulu, when itu apa? Kapan? Atau ya kapan ya gitu ya. Kapan? Berarti kalau kita memakai when atau ketika, itu berarti ketika ada kejadian, ada kejadian saja. Kalau kita bayangkan ya, dua kejadian. Ada kejadian terus dipotong kejadian saja. Ada satu kejadian langsung. Ya tiba-tiba ada yang potong di tengah-tengah. Itulah yang dilakukan. Di sini sesuai contohnya ya. Ketika di sini dia memakai future tense, ini adalah present tense. One or s, is. Kalau after juga sama. Artinya after apa? Setelah. Kalau setelah kejadian pertamanya kalimatnya di sini atau di sini? Setelah ngakuin ini, maka saya ngakuin ini. Berarti yang duluan yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Ini kejadian pertamanya. Oke. Misal kalau masuk ke tenses di sini ya, kejadian pertamanya kita berarti kejadian yang sudah berlangsung terlebih dahulu. Berarti dia pakai verb to di sini. Kejadian pertama, kejadian keduanya berarti pakai verb. Ini dia past, ini dia present, ini dia future. Kejadian pertama itu letaknya di mana? Sini. Ini kan ya, kita sudah berlalu ya. Kejadian sekarangnya, kejadian keduanya di, kalau di sini dia pakai, kejadian keduanya pakai verb. Nah, present. Yang kejadian present. Apa di sini dia pakai before. Kalau before, maka kejadian pertama yang mana? Yang kiri apa yang mana? Kiri. Kalimat pertamanya dia pakai past, kalimat keduanya dia pakai present. Present kan diwakili verb one. As soon as, juga as soon as ini sama kayak when. As soon as dia ngelakuin ini, dia ngelakuin ini. As soon as dia ngelakuin ini berarti dia tuh. Ya kok. Nah, ini tambahan saja ini ya. Karena ini biasanya keluar di Google atau ngajarnya kayak gini. Mungkin kayaknya ya waktunya terlalu banyak yang bisa. Ya ini dulu. Oke, give a class for this group. Dan dari kami, bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada lagi sih nanti ya. Ini ada beberapa poin yang okay, please for the next group. Will present.
And your friend here. Siapa? Yang satu. Oh, itu berhenti. Info geter-geter. Lumayan kenceng nih. Assalamualaikum. Dan apa ya? Baru apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rio Denatara, absen technical. So there is another my group member is Ido Putra Bintoro, absent for 6. And Sophia Indras Jauza, absent 38. Okay. So move on definition. There is present continuous tense is a form of tense that is used to express an action that is taking place at a certain time at the present time. A verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or not in a particular sense. Jadi definisi present continuous tense di sini adalah untuk memberikan reaksi di mana sekarang atau apa yang sedang terjadi sekarang. So we are moving on function. Action text. 1. To indicate an action that is in progress and is happening now. Untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung dan sedang terjadi sekarang. 2. To talk about the action that took place during the time of the talk. Untuk berbicara tentang kejadian yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Number 3. To talk about a point that will likely happen in the near future. Untuk berbicara rencana yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. 4. Declare an event or action that is imminent. Menyatakan suatu peristiwa atau tindakan yang bersifat sementara. 5. Where changing situation. Menyatakan situasi yang berubah. So the example of function is happening now yang terjadi sekarang. Contohnya, why don't you go home? It is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Around time of that, what is Arnold doing in this semester? Arnold is taking 5 classes this semester. Near Fulvio. Where is she going on holiday? She is spending her holiday in Bangkok next week. Temporary action. What is your mother doing? My mother is cooking now, but she will rest soon. Changing situation. How is your father? Hal itu jadi di sini adalah contoh fungsinya. We are moving on text formula. Jadi present continuous menggunakan rumus seperti misal positif. Positif menggunakan subject, to be, is an are, ditambah verb in. Example, I'm reading the magazine right now. If subject plus to be is an are, it's not plus verb in. No, I'm not talking about that. Interrogative. To be plus is an are plus subject plus verb in. Example, are you going to see today? We are moving on time signal. At the time of speaking, today, right now, at the moment, at present, and the others. Aren't the time of speaking this year, this month, this week, semester, and another. So we are moving on verbs that cannot be used in the present continuous tense. Not all verb can use in this tense. This is because the verb indicates a set of situation that we do not expect to change and does not describe an action or action. There's verb are better known static verb. Tidak semua kata kerja dapat digunakan dalam tense ini karena kata kerja menunjukkan situasi yang tidak kita harapkan dan tidak menggambarkan suatu. We are moving on. Example of static verbs that show feeling and emotion love refers that likes, appreciate, like. Verbs that show use of sense, and taste, smell, see. Verbs that express knowledge, opinion, and belief, understand, how, recognize. Verbs that ownership, how, have, was, love. Other static verbs seem exist, need, cause. Ini adalah kata-kata statik jadi verbs present tense.
We are moving on daily example. Hey Nari, what are you doing? Going to the office. What? You work on weekends. No, I don't work on weekends. So why are you going to the office Sunday? What day? Yeah. What day is it? Sunday? Yes, but today is Sunday. Oh, no, I woke up late this morning. I think I lost my mind. It's okay, but people have ever experienced it. So we are moving on example of question. I think only one. It's now 11 p.m. Blah, 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 sleeping in bedroom. The correct answer is A. Or A is B is C where D where. The answer is A is. B-nya apa berarti? Yes. Question. Thank you. And our lesson today, you got trouble with the earthquake ya. Ya, semoga nggak ada gempa susulan. Ini kita berdoa dulu sebelum pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Nggak ada bencana apapun ya. Oke, semua baik-baik saja dan bisa weekend dengan nyaman ya dulu. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alamin. Thank you so much for your attention, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.